हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ वेलकम टू मिशन टीचर। आज आम आसी टॉप 50 एमसीक्यू ऑफ हिस्ट्री पॉलिटी सीरीज रो मॉक 4 रे पहुंची जाइचु। तो आज भी आम टॉप 15 एमसीक्यू करबा आउ आपण मानकर स्कोर आपण निश्चित भाव में आमको कमेंट सेक्शन ले जणाइबे। ठीक अच्छी मॉक टेस्ट स्टार्ट करबा पूर्व आम टिके मिशन टीचर विषय रे जानिबा। मिशन टीचर हेउची एमिति एक यूट्यूब चैनल जो थिरे यूनिट वाइज थ्योरी क्लासेस सहित डिटेल्स एमसीक्यू डिस्कशन मध्य होई थाए। जहाँ भी सबू आम यूट्यूब चैनल ले डिस्कशन होई थाए तार फ्री पीडीएफ आमर टेलीग्राम चैनल ले प्रोवाइड करा जाई थाए। टेलीग्राम चैनल नाम होची मिशन टीचर ओडिशा। आपण क्यूआर को स्कान करी आराम से आम चैनल ले जॉइन हेई पारिबे। खाली सेतिकी नुहे आमे प्रतिदिन आपण को सकाळ 6टारे स्टडी टार्गेट दौचु जो द्वारा आपण माने बोथ ओएवीएस टीजीटी पीजीटी सहित एसएसबी टीजीटी एग्जाम मध्य क्रैक करी पारिबे। ताहा आमे टेलीग्राम चैनल ले दबा सहित आमर व्हाट्सएप चैनल ले प्रोवाइड करूचु। तो जल्दी जल्दी जाई आमर टेलीग्राम चैनल एवं आमर व्हाट्सएप चैनल ले जॉइन हो जातु। आहरी आपणकर प्रिपरेशन को एनहांस करंतु। चलंतु आज मॉक टेस्ट स्टार्ट करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेयर डिड कनिष्क बिल्ट ए ग्रैंड टावर चीपली मेड ऑफ वुड। कनिष्क कोठी ग्रेट टावर बनैथिले जोटा कि वुड रे बनाइतिला, काठ रे बनाइतिला। कोठी? मथुरा रे ना कनिष्कापुर रे ना पेशवा रे ना तक्षशिला रे। तो बनैथिले कोठी? पेशवार रे। चलंतु टिके डिटेल्स रे देखिदबा। कनिष्क स्तूप वाज मोनुमेंटल स्ट्रक्चर बिल्ट बाय कुषाण एम्पायर कनिष्क। कहा द्वारा बनाइतिला? कनिष्कଙ୍କ द्वारा। केबे? सेकेंड सेंचुरी एडी रे। कोठी? पेशवार रे बना जाइतिला जोटा कि एबे पाकिस्तान रे अछि। हिस्टोरिकल अकाउंट डिस्क्राइब इट एज बीइंग बिल्ट प्राइमरीली ऑफ वुड एंड स्टैंडिंग सेveral 100 फीट टॉल। 100 फीट टॉल रो काठरे बना जाइतिला। पेशवार रे अछि जोटा कि एबेर पाकिस्तान। सेकेंड सेंचुरी एडी रे बना हितिला। कनिष्क बनैथिले। एतिकी जानिबार अछि। नेक्स्ट जिबा। व्हेयर वाज ए पैरेलल गवर्नमेंट प्रोक्लेम्ड फास्ट ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया टाइम रे फास्ट पैरेलल गवर्नमेंट कोठी हेतिला। पैरेलल गवर्नमेंट कोठी हेतिला? मेदिनीपुर, बालिया, तालचेर, सतारा हेतिला हमरो बालिया रे। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। चलंतु डिटेल्स रे टिके देखिबा। ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 रे हेतिला। डेट आपण मते कमेंट सेक्शन ले कहिबे। 1942 रे हेतिला फास्ट जातीय सरकार और पैरेलल गवर्नमेंट वाज एस्टाब्लिश्ड बालिया जोटा एबेर यूपी रे अछि अंडर द लीडरशिप ऑफ इम्पोर्टेंट चित्तू पांडे। चित्तू पांडे को लीडरशिप रे पैरेलल गवर्नमेंट 1942 रे बालिया रे हेतिला। बालिया एबेकार यूपी रे अछि। बस जानिगले। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। व्हेयर डिड शाहजहां बिल्ट ए फोर्ट। शाहजहां कोठी गोटे फोर्ट बनैथिले? लाहौर रे ना आग्रा रे ना दिल्ली रे ना इलाहाबाद रे। बनैथिले दिल्ली रे। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। तो डिटेल्स रे चलंतु देखिबा। शाहजहां आउ कौन बनैथिले? तो शाहजहां रेड फोर्ट बनैथिले जोटा कि लाल किला कुहा जाए। केबे बनैथिले? कोथि पई बनैथिले? से जेतेबेले ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आग्रा टू न्यूली कंस्ट्रक्टेड सिटी शाहजहानाबाद। जेतेबेले सी तांकर कैपिटल आग्रा रु शाहजहानाबाद को शिफ्ट करथिले सेतेबेले से लाल किला बनैथिले। लाल किला कोठी अछि? दिल्ली रे अछि। तापरे से आहुरी कौन करथिले? आग्रा फोर्ट रो मॉडिफिकेशन करथिले जोटा कि तांकर बापा जेजेबापांको टाइम रे बना हेतिला। आग्रा फोर्ट रे कौन मॉडिफिकेशन करथिले? मोती मस्जिद बनैथिले जहाँ पर्ल मस्क जोटा को कहा जाए। खास महल बनैथिले जोटा कि तांकर प्राइवेट पैलेस थिला। शेष महल मिरर पैलेस बनैथिले। आ गोटे बनैथिले मुसामान ब्रुज हैला। एतिकी बनैथिले जोटा रे औरंगजेब तांको बंदी करी रखिथिले हैला। एतिकी जिंस से बनैथिले। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। व्हेन डिड द लीग ऑफ नेशन
କମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ? ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ କେବେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସକୁ ଆସିଥିଲା? ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଜାନୁଆରୀ 10, 1920ରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ଥିଲା, କେଉଁ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଟାଇମ୍ରେ ବନିଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ, ତ ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 1914ରୁ 1918 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ପରେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। କ'ଣର ଆବଶ୍ୟକତା? ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନର। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ 14 ପଏଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଏହିପରି ଏକ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କେଉଁଠିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି? ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ୍। କେଉଁଥିରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କର 14 ପଏଣ୍ଟସ୍ରେ। ତ ତାପରେ ହେଲା ପ୍ୟାରିସ୍ ସମ୍ମିଳନୀ। ପ୍ୟାରିସ୍ ସମ୍ମିଳନୀ 1919ରେ ହେଇଥିଲା। ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ ଗଠନ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସିବ, ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ କେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀରେ? ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ और ପ୍ୟାରିସ୍ ପିସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ। ଏହାକୁ ଭର୍ସାଇଲ୍ ଚୁକ୍ତି ବା ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଭର୍ସାଇଲ୍ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଭାବରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ତାର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଯେତେବେଳେ 1920 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖରେ ଭର୍ସାଇଲ୍ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା, ସେହିଦିନ ହିଁ ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। କେବେ ତେବେ? 1920 ଜାନୁଆରୀ 10ରେ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଜାନୁଆରୀ 16, 1920ରେ ପ୍ୟାରିସ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠି? ପ୍ୟାରିସ୍ରେ। ମନେ ରଖିବେ। କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲେ ନା? ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଥିଲା। କିଏ କରିଥିଲେ? ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ୍। କେଉଁ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ? ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ହ୍ୱିଚ୍ ସୁଲତାନ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ କିପ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଉଲେମା? ଉଲେମା ମାନଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସକୁ କେଉଁ ସୁଲତାନ ଶେଷ କରି ଦେଇଥିଲେ? କିଏ? ବଲମନ, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ, ନା ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ, ନା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି? ତ ଆନ୍ସର ହେବ ଡି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କେଉଁ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ସୁଲତାନ ଥିଲେ? ହେଲା, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ହିଁ ଆନ୍ସର କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। When was ସମ୍ବଲପୁର annexed to British Empire by application of Doctrine of Lapse? କେବେରେ ସମ୍ବଲପୁର ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲେପ୍ସରେ ମିଶିଥିଲା? 1849ରେ। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ଲାସ୍ କରିସାରିଛୁ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଆମର ମିଶନ ଟିଚର ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ SSB TGT ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ସେଇଥିରେ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼େଡ଼ ଅଛି ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲେପ୍ସ ଆଉ ସବୁ ପୁରା ମାନେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ପାଖାପାଖି 50% କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ, ଭଲସେ ପଢ଼ି ବି ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲେପ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମିଶିଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟାରରେ ଦେଖିବା। ତ ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲେପ୍ସ ଡେଲହାଉସି କରିଥିଲେ। ସତାରା 1848ରେ, ଜୈତପୁର ସମ୍ବଲପୁର 1849ରେ, ଉଦୟପୁର 1852ରେ, ଝାନ୍ସୀ 1853ରେ, ନାଗପୁର 1854ରେ, ଅୱଧ 1856ରେ ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲେପ୍ସରେ ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟାରରେ ମିଶିଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। Which political association was organized by ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ? ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ କେଉଁ ଆସୋସିଏସନ୍ ବନେଇଥିଲେ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୋସିଏସନ୍, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୋସିଏସନ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲିଗ୍? ଆନ୍ସର ୱିଲ୍ ବି ଅପସନ୍ ସି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୋସିଏସନ୍। ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ ବନେଇଥିଲେ। ତ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୋସିଏସନ୍ 1866ରେ ବନିଥିଲା। ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ। ଅକ୍ଟୋବର 1, 1866 ଲଣ୍ଡନରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ହି ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଏସିଆନ୍ ଟୁ ବି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ସ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଏସିଆନ୍ ଯିଏକି ବ୍ରିଟିଶ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ସର
ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଏମ୍ପି ଭାବରେ ଲିବେରାଲ ପାର୍ଟି ଏମ୍ପି ଫର୍ ଫିନ୍ସବରି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ। ତ ସେ ଆହୁରି ଡ୍ରେନ୍ ଥିଓରି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ବି ଲେଖିଥିଲେ ପଭର୍ଟି ଏଣ୍ଡ ଅନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ରେ ଆସେ ହେଲା। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯାକ କିଏ କିଏ ବନେଇଥିଲେ। ଆର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼େଡ଼ ଅଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ 1876 Calcutta by Surendranath Banerjee and Ananda Mohan Bose. British India Association 1851 Calcutta by Raja Radhakanta Debo and Debendranath Tagore. Indian League 1875 Calcutta by Sisir Kumar Ghosh ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ହୁ ୱାଜ୍ ଡିଫିଟେଡ୍ ବାଇ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଇନ୍ ହିଜ୍ ସାଉଦର୍ନ ଏକ୍ସପେଡ଼ିସନ୍। ସାଉଦର୍ନ ଏକ୍ସପେଡ଼ିସନରେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କାହାକୁ ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ? କାହାକୁ କରିଥିଲେ? ଉଗ୍ରସେନ ନା ନାଗସେନ ନା ରୁଦ୍ରଦେବ ନା ଚନ୍ଦ୍ରବର୍ମନ? ତ ଆନ୍ସର ହେବ ଉଗ୍ରସେନ। ଆନ୍ସର ୱିଲ୍ ବି ଅପସନ୍ ବି। ତ according to Allahabad pillar inscription, Ugrasena was the king of Palaka and was of the 12 kings of Dakshinapatha. ଦକ୍ଷିଣପଥର 12 ଜଣ ରାଜାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। defeated and reinstated by ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। which country sided with American bloc in the Cold War soon after Second World War? Cold War କେବେ ହେଇଥିଲା? ୟୁଗୋସ୍ଲାଭିଆ, ଫିନଲାଣ୍ଡ, ରୁମାନିଆ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆନ୍ସର ହେବ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଅପସନ୍ ଡି ୱିଲ୍ ବି ଦ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଦ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଏ ଫାଉଣ୍ଡିଂ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ନାଟୋ ଇନ୍ 1949 and was firmly aligned with the Western and American bloc. Yugoslovakia and Romania were part of Eastern Bloc, though Yugoslavia later became non-aligned and Finland maintained policy of neutrality. तो नेदरलैंड नाटोर फाउंडिंग मेंबर थिला केबे 1949 रे। तो नेक्स्ट जिबा। Which was a book of prose? कोटा प्रोज? कादम्बरी ना जातकमाला ना रत्नावली ना नागानंद? तो आंसर कौन हम? कादम्बरी। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। तो कादम्बरी किए लिखिथिले? कादम्बरी बाणभट्ट लिखिथिले। केबे? 7th century रे लिखिथिले। कन्सिडर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ संस्कृत प्रोज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु प्रिजाइडेड ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट रो जॉइंट सेशन को किए प्रिजाइड करंती? किए करंती रे? स्पीकर ऑफ लोकसभा। आंसर विल बी ऑप्शन डी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो केते आर्टिकल ले करंती? अंडर आर्टिकल 118 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिजाइड ओवर ए जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा। बोथ राज्यसभा और लोकसभा करंती 118 आर्टिकल ले। नेक्स्ट क्वेश्चन। which was not a part of स्वामी विवेकानंद बिलीफ? स्वामी विवेकानंद को बिलीफ रो कोटा पार्ट नुहे? वेदांत एज यूनिवर्सल रिलीजियन, नेसेसिटी ऑफ इलाबोरेट रिलीजियस रिचुअल्स, इंटीग्रेशन ऑफ पॉजिटिव अचीवमेंट ऑफ वेस्ट इनटू हिंदू कल्चर, साल्वेशन थ्रू सोशल सर्विस। आंसर विल बी ऑप्शन बी, नेसेसिटी ऑफ इलाबोरेट रिलीजियस रिचुअल्स हबो नाही। स्वामी विवेकानंद को बिलीफ रो पार्ट नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तापर जीवा पूर्वर डिटेल्स रे टिके देखिदबा। स्वामी विवेकानंद एम्फासाइज प्रैक्टिकल वेदांत एंड सोशल सर्विस ओवर एम्प्टी और इलाबोरेट रिचुअल्स। He was proponent of spiritual essence rather than outward ceremonial complexity. तो से को बिलीफ रथिले? प्रैक्टिकल वेदांता हैला। नेक्स्ट पार्ट। whose declaration of Nepal as a zone of peace was not accepted by India due to few anti-Indian provision in it. whose declaration of Nepal as a zone of peace किए करथिले रे? किंग महेंद्र ना किंग बीरेंद्र, किंग ज्ञानेंद्र, किंग त्रिभुवन? आंसर हबो किंग बीरेंद्र। आंसर विल बी ऑप्शन बी।
तो किंग वीरेंद्र प्रपोज जॉन ऑफ पीस कौन प्रपोज करथिले जॉन ऑफ पीस केबे 1975 रे इंडिया डिक्लाइन टू एंडोर्स इट व्यूइंग इट एज एन अटेम्प्ट टू बाईपास द सिक्योरिटी ऑब्लिगेशन ऑफ 1950 इंडिया नेपाल ट्रिटी 1950 इंडिया नेपाल ट्रिटी हेला नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिलीटेड राइट टू प्रॉपर्टी from the list of fundamental right mentioned in the constitution of India केबे एटा तो समस्त जानिथिबे 44th अमेंडमेंट केते मसिया रे हेतिला 1978 रे तो राइट टू प्रॉपर्टी टा एबे ताहले केते आर्टिकल ले अछि आ को राइट हेछि लीगल राइट हेछि आ 300 आर्टिकल ले अछि हेला नेक्स्ट क्वेश्चन Who was the PM of India when India accepted the system of globalization of economy? Economy रो globalization. Who was the PM? जेतले economic globalization हेतिला सेतबेले PM किए थिले नरसिम्हा राव किए थिले नरसिम्हा राव तो while मनमोहन सिंह was the finance minister किए फाइनेंस मिनिस्टर थिले मनमोहन सिंह आउ PM थिले नरसिम्हा राव सेतबेले कोन हेतिला न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हेतिला वेरी इंपोर्टेंट मने रखिबे 1991 रे हेतिला जोटा को LPG कहा जाय लिबेरालाइजेशन प्राइवेटालाइजेशन ग्लोबलाइजेशन तो मते आपण को पई क्वेश्चन रहिला एटा केते नंबर 5 ईयर प्लान रे अछि मते कमेंट सेक्शन ले जणांतु ठीक अछि आज पाई एतिकी 15 क्वेश्चन आमे सक्सेसफुली सॉल्व कर देलु तो आपणकर स्कोर मते निहाती कमेंट सेक्शन ले जणाइबे ठीक अछि तो जदि भिडी क्लास टी भल लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भूलिबेनी आउ हमर टेलीग्राम चैनल आउ हमर व्हाट्सएप चैनल ले जॉइन हो जिबे सबू फ्री रे मटेरियल पाई परिबे आउ आपण माने डेली स्टडी टारगेट मध्य पाई परिबे जो द्वारा आपण आहुरी प्रिपरेशन को बेटर करी परिबे तो आज पई एतिकी पुनी देखा हेबो नेक्स्ट क्लास रे टिल देन बाय बाय थैंक यू।